مرحبا بكم في حصة جديدة. بعد ما شفنا مع بعض في الحصة اللي فاتت ديزيكيليبر غليسيميك، راح نشوفوا مع بعض في الحصة تاعنا تاع اليوم العلاج تاع مرض السكري. بروفيسور عزوز، كيفاش يقدر المريض تاعنا ياخذ الدواء تاعو بطريقة صحيحة؟ Très bien. Alors, de façon générale, on va parler de deux thèmes. La première question, c'est la gestion de son diabète de façon générale. Et puis, la gestion كيفاش يتعامل مع دواء تاع السكر المريض quotidiennement. Alors, la première question, نعرفوا بلي مع le coronavirus مع le confinement كاين des choses qui ont changé dans la vie quotidienne du patient diabétique. D'abord, il faut dire qu'il est sédentaire, ما راهوش يخرج يوميا من الدار. ثانيا, il ne dort pas suffisamment, son rythme de sommeil a certainement changé. Et comme justement ces habitudes sont nouvellement acquises, et alors il y a certainement un déséquilibre alimentaire, il y a des grignotages et il y a on va dire de façon générale, un changement de ces habitudes. Alors, cela va retentir. هذه هي الحالة راح تأثر على المريض. كيف ces changements vont changer le quotidien du patient. D'abord, هذا المريض مش راح ينوض كما كان مولف. Le patient ne va pas se réveiller comme il est habitué. Par exemple, كان يخدم، كان ينوض على 6 يوميا، كان ياخذ الدواء تاعو في الوقت، كان ياكل في الوقت، وكان يرقد بكري باش ينوض يخدم. Donc toutes ces habitudes là ont disparu momentanément pendant 2, 3, 4 mois. Et alors راح يأثروا, elles vont retentir, ces situations là vont retentir sur l'équilibre glycémique. Donc, la première des choses, je vais insister d'ailleurs là-dessus, c'est de façon générale, ce sont la rythmicité de sa vie quotidienne. Et on sait que le traitement, الدواء المريض كي ياخذ الدواء تاعو لازم يكون rythmé, لازم يكون suivi. Quand on prend le médicament, il sera suivi d'une prise alimentaire. Par exemple, quand un patient diabétique de type 1, واحد اللي عنده مرض داء سكري نوع 1, donc ياخذ الانسولين plusieurs fois par jour, هذا الباسيون لازم يدير الانسولين juste avant de manger, juste قبل ما ياكل. وهذه لازم هذيك الانسولين, كاين زوج انواع تاع الانسولين ان جينيرال. هذا النوع السريع تاع الانسولين لازم واحد يعرف باللي الفعاليه تاعو ça va durer 4 heures. donc ما يقدرش ينوض à 10 heures du matin ياخذ الانسولين ويشرب قهوته ومن بعد يجي juste après يجي par exemple midi يوصل le repas de midi, finalement le déjeuner, ومن بعد يزيد ياخذ الانسولين d'action rapide. هذه ça ne peut pas se faire là, possible, c'est pas possible de le faire parce que ça va retentir justement sur son équilibre glycémique. Par exemple, il peut faire des hypoglycémies s'il ne respecte pas l'espacement de l'injection d'insuline. C'est pour cela que la maladie diabétique, المرض السكري, il nécessite une rigueur dans la prise de ces traitements. Donc, nous avons parlé et nous continuerons à parler de la gestion du diabète de manière quotidienne. Donc, quels sont mes conseils à donner pour le patient diabétique? D'abord, il faut essayer de respecter, de garder son rythme de vie normal, on va dire, qui est antérieur à cette période de confinement. Essayez autant que possible de dormir à l'heure, de se réveiller à l'heure habituelle, et puis de garder son rythme de repas et de repos également. Et puis, garder un équilibre alimentaire, nizam ghidha'i, qu'on a déjà eu précédemment avant le confinement. Et puis enfin, éviter les collations, éviter les grignotages qui va acquérir nouvellement, on va dire presque par ennui, par sédentarité, parce qu'il ne faut pas oublier que rester 2 mois, 3 mois
sans sortir et sans pratiquer par exemple une activité physique, c'est un risque de prendre du poids lorsqu'on sait que le patient a toutes les raisons de manger, de majorer sa ration calorique quand il est à la maison. Si en plus il ne bouge pas beaucoup, il y a quand même un risque plus élevé de voir son poids augmenter, et surtout la conséquence qui va en découler, c'est le déséquilibre glycémique. Justement, transition faite pour parler du traitement du diabète pendant cette période de confinement et de façon générale. Il faut savoir une chose, la prise en charge du diabète. En fait, il y a deux volets. Le premier volet, c'est le volet non médicamenteux. فيما يخص الحوايج اللي لازم اخي المريض يديرهم و il va les observer بغير لي ميديكامون. اللي هضرنا عليه لو دوزيام فولي هو لو فولي كيفاش لازم ياخذ الدواء تاعو. قلنا بلي واحد لوبسيرفونس دو تريتمون ميديكامونتو، يا اما انسولين النوع واحد تاع الديابيت بور لو ديابيتيك دو تيب 1 سي الانسولين، يا اما الكعبات او لي كومبريمي بور لو ديابيت دو ديابيت تيب 2 او السكري النوع الثاني. يعني المبدأ الاساسي هو نفسه، يعني prendre le traitement à des heures à des moments bien précis. parce que لازم اخي المريض لازم تعرف باللي كل دواء عنده يعني المده تاع الفعاليه. ما نقدروش نزيدوا من فعاليه تاع هذا الدواء وما نقدروش نقصوا به. الطبيب كيقول لك في الوصفه الطبيه كيقول لك باللي لازم تاخذ هذا الكومبريمي 3 خطرات في النهار، معناتها تاخذها كل 8 سوايع. وما تقدرش تاخذ الانسولين يعني اللي تاخذها 2 خطرات في النهار وانت راح تاخذها خطره برك. دونك اللي يعني النصائح اللي كان مدهم لك طبيب من قبل ما يكون عندك الكونفينمون، النصائح اللي مدهم لك هما كيف ونزيد يعني نأكد يعني je vais insister quand même sur un détail, c'est quand même difficile pendant cette période de confinement parce qu'on n'a pas tout le temps la possibilité de contacter son médecin, on a peur d'aller consulter son médecin, et donc c'est la même rigueur, c'est la même observance qu'on doit quand même sur laquelle on doit insister, sauf que هذا المريض اخي المريض لازم تعرف بلي مع هذه لا بيريود دو كونفينمون بيسك ما راكش تتحرك، راك بالك تاكل اكثر، تقدر نتايا تكون يعني vous pouvez être amené à ajuster votre traitement. et هذوما لاجوستمون تاع التريتمون يعني نتايا vous allez toucher، انت لازم تعرف كيف تزيد من الدواء تاعك. هذه surtout j'insisterai chez le diabétique de type 1 c'est-à-dire اللي عنده الانسولين. نعرفوا بلي لا دوز تاع الانسولين يعني لو نومبر دونيتي، لا دوز تاع الانسولين نزيدوها ولا نقصوها على حساب نسبة السكر تاعنا في الدم. كاين بصفة عامة كاين 2 أنواع تاع الانسولين، الانسولين كي اجي رابيدمون، الانسولين رابيد او سريعة، والانسولين البطيئة ولو الانسولين لونت. كل انسولين عندها فعاليتها، chaque insuline a son mode d'action et sa durée d'action. Et donc de façon générale المبدأ يعني الأساسي هو يعني المريض كي يصبح لازم تكون عنده نسبة السكر في الدم تاعو لا غليسيمي اجا لازم تكون dans les normes. مش ما معناها dans les normes يعني في l'objectif que le médecin aura fixé avec le patient. انت اخي المريض قال لك الطبيب تاعك لازم الجليسيمي اجان تاعك تكون ما بين 0.80 مثلا 0.80 و غرام و20 مثلا. اي بيان كي تنوض الصباح تحكم السكر تاعك، ولا شفتوا بلي il est soit en deçà de la cible, c'est-à-dire soit il est plus élevé que l'intervalle 0.80 1.20 ou alors il est en deçà يعني اقل من 0.80، اي بيان لازم تكون يعني عندك لا بوسيبيليتي ولازم تعرف
كيفاه راح تزيد ولا تنقص. هذه هي لا دوز تاع الانسولين. وعلاش لا غليسيميا جاي اي امبورطونت؟ لماذا لازم كي نوض الصباح لازم تكون نسبه السكر تاعنا مليحه؟ لان نسبه السكر تاعنا اجام سي ال كي فا كونديسيوني، يعني هي كي تكون مليحه toutes les glycémies de la journée seront bonnes, alors que qui تكون طالعه toutes les glycémies de la journée risquent d'être plus élevées. Et donc c'est extrêmement important de bien équilibrer la glycémie à jeun pour pouvoir démarrer la glycémie, pour pouvoir démarrer bien sa journée. Et à ce moment-là, la gestion des glycémies postprandiales feront objet d'un autre thème et d'une autre séance. يعطيك الصحة بروفيسور على كل هذه المعلومات القيمة. شكرا، يعطيك الصحة. شكرا. نبقاو دائما مع الانسولين، وراح نشوفوا مع بعض طرق واماكن حقن الانسولين وكيفيه حفظه. الان راح نشوفوا كيفاش نستعملوا ليكوي تاعنا مع ستيلو تاع الانسولين. راح نفتحوا الابره تاعنا بهذه الطريقه، نحطوها طريقه اللي تكون بزاويه قائمه، نغلقوا، نحافظوا دائما على الغلاف، نحو الغلاف الثاني. قبل الحقن دائما لازم نخرجوا الهواء اللي كاين في الحقنه الجديده عن طريق استعمال وحدتين من الانسولين. لازم نديروا 2 زونيتي ونخرجوا بهذه الطريقه. اذا خرجنا الانسولين نعرفوا بلي الابره تاعنا راهي واجده للاستعمال. اذا ما خرجناش الانسولين نعاودوا الكره تاع 2 زونيتي للمره الثانيه، واذا ما خرجناش في المره الثانيه يجب ان نقوم بعمليه استبدال الحقنه. تري بيان. بعد ما نكونوا عمرنا الوحدات اللي راح يستعملها اي مريض فينا بهذه الطريقه، مثلا راح نقوموا باستعمال 6 وحدات تاع انسولين. راح نوري لكم الطريقه المثلى للحقن في الجلد تاعنا. راح يكون لو ستيلو تاعنا دائما يكون بطريقه قائمه على الجلد تاعنا، لازم تكون بيربونديكولير، وندخل لو ستيلو تاعي بهذه الطريقه، ونقوم بالضغط ببطء، ثم نحسب 10 ثواني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ونخرج لو ستيلو تاعي باش نخلي الوقت اللازم للانسولين باش يدخل داخل الجلد تاعي. بعد ما شفنا مع بعض تقنية الحقن، راح نطرقوا للنقطة الثانية اللي هي أماكن تاع الحقن. عندنا 3 أماكن أساسية اللي هي الذراع، عندنا البطن، وعندنا الفخذ. مع استعمال هذه الأداة اللي هي لاغيلات راح نستعملوها باش نتفاداو الحقن عدة مرات في نفس الجهة. لهذا يجب أن نتبع الثقوب الموجودة في كل مسطرة، نستعملوها بهذه الطريقة. أما فيما يخص مسطرة الخاصة بالفخذ راح نستعملوها بهذه الطريقة، توضع في الجانب الخارجي للفخذ. طريقة الحقن راح تكون بهذه الطريقة باستعمال كل ثقب على حسب المريض واش عنده يدير انسولين. راح يكون كل يوم في منطقة باش نتجنبوا لا ليبو ديستروفي. فيما يخص حقنة الأنسولين هي الاستعمال الوحيد، وأقصى حد لاستعمالها هو 3 مرات، وعند الانتهاء من استعمالها راح نقوم بنزعها باستعمال الغطاء المذكور سابقا بهذه الطريقة. ندخلوه
نفتحوها، نحيوها ونرميوها في المكان المخصص للرمي تاعها. الآن راح نطرقوا إلى نقطة المحافظة على مادة الأنسولين. مادة الأنسولين هي مادة حساسة جدا للتجمد والحرارة العالية. على هذا الشيء لازم نحافظوا عليها دائما تكون في درجة حرارة منخفضة مثل الثلاجة، ولكن يجب أن لا تتجمد. أما فيما يخص خارج الثلاجة ما لازمش تفوت درجة الحرارة 30 درجة فما فوق. يعني ملي نجيبوه من عند الصيدلية تاعنا تكون موضوعة في الثلاجة. لهذا الشيء يجب نقلها بسرعة إلى المنزل والحفاظ عليها أيضا داخل الثلاجة في الدرج الخاص بالخضروات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه الستيلو تاعنا اللي نكونوا استعملناه ومفتوح يبقى صالح للاستعمال لمدة 28 يوم فقط، أي 4 أسابيع، ويجب الحفاظ عليه داخل الغرفة، يعني نفس درجة حرارة الغرفة إذا ما فاتتش 30 درجة. إذا كنتوا تعيشوا في المناطق الحارة جدا يجب إعادة إدخال الستيلو تاعنا إلى الثلاجة وإخراجه قبل الاستعمال بحوالي 45 دقيقة. شكرا على المتابعة. في الحلقة القادمة راح نشوفوا مع بعض موضوع مضاعفات مرض السكري. كونوا معنا.